केला दोरा पूर्वीचा ये सत्संग तेरमाई आजी आजी विचार मळे बाळाचा मार्कनेर काही झाले धन्याचा धन समर्थाचा मला मेयरी गावाचा कोतवाला भोजे वाहणारा कोरेर कंट्रोल छ बेटे जेवाळे कन कुपन छ मारसम दवंडी छ बराबर काही केवळ छु पण जर्जर मोठपण करून चले जा रे छ लोक चकाचक ओळखलं लोक काही अज्ञान छे नाही मार्कन नानकीस किराणा छ पण किराणा में काटा पासिंग करो लागे बराबर तराजू काटा पासिंग करो लागे मैं भजन चलो गो अन पुलिस आन पकड़ ली मन घर दी फोन आए भजन मजन रेत कला को दुकान जब तक कर रेत कला पुलिस आता है हूँ बोझ कतरा पिसा में छोड़ो ये पुलिस कतरा पिसा में छोड़ो 1000 पास ली दो 5 रुपया में छोड़ा ना को कौन सा पुलिस रहो 5 रुपया में छूट की दुकान पुलिस कौन सा रहो अबे 2 रुपया रहे बराबर ये 5 रुपया लमगन जो मको आज ये तो काका करन चल गो आसे 2 रुपया दी वेई नहीं बात वो काटा पासिंग पकड़े ना ओरिजिनल पुलिस लागे बराबर कोणी काय कारण काही बात केल छन काही समज ले रहा मग काही मोठपण करे वाला छु कोणी पण जेर हिशोब जे नाव छे जेर गणित जे नाव छे ने मळाचा पोलिसर काम डॉक्टर करीन डॉक्टर काम पोलीस करे ज्याची पदवी त्याला इतरांना साजे संताला उजमे आत्मसुख वर सुख आपल्याला मिळे नाही रा बाई मोठपण करकरन चलगी पण प्रश्न निर्माण वच काय वचा यदा कदा मागरे बाई जर केरी कामेनगी मागरे बाई केरी कामेन जर कामेन जावच नाही आंगेवाळा विचारच वावरे वाळा विचारच अरे भा ई नवीन छोरी केर घरेल सर केर घरेल बाई भानु विचाराचा विचारेल विचाराचा पण छोरी छातीन हात लगान कचा मग महाराजा घरेल बाई छु बराबर देरी गेती कचनी तो मैं पूछरो जवाब काय पूछरो छी मैं पूछे वालो छु जगदबिये तू आवा ठीका कुवार छिया भवानी प्रश्न निर्माण वेरो छे मार घरे बाई कामेनगी तो आगे पूछली तो महाराजे घरे छोरी जी गई महाराजे घरे बाई जी गई करन में पूछ रो छु बराबर मैं हनुमान ने जन्मेल ले मैं वन जन्मेल ले अन विश्व जननी ठीक मैं सियन जन्मेल लावची लार भात तासम धंदो छे ही बात कोणी केलं मग पण प्रश्न निर्माण वच जगदबी भवानी कुमार संग वाया वाला नीलू कुमार के तार बने वाला तुम कहता बस भजन काही बोलतो आपण तो और कुमार के लाग तो प्रेम डोरला करण केलो जो गले बाई डोरला बाल मेरी कपाले ना धूपू भरा मेरी और करिए भवानी गले भाई डोरला बाल मेरी मारे भाई धूपू भरा मेरी मोठपण करत मार मुल्या हारविया नो सादा गणित काय છે जना मो गणितिया बांडीस कतरी मन जगन फुकेल आवरे फोटो फरोज ना थाटी फोटो ढाटी तेल फेरी में काई कोनी को भूखे तो मको हां मधुर धंधो छे
फोटो फरजाऊन છું હા ની મારું નામ બધું માલમ છે કાઈ છે મન દેશ ઓળખતા દેશ કુછે નામે દી ઓળખત टाइगर कसम હા my name is tiger વાહ કેતી હંગણી આ જાવ હા ની હા પણ મત જાય તો કેવું કરું બરાબર હા હા તું કેરી જાનની અરે ભાઈ આની રોના માટે અદાની હા ની આપ કચ્છ ની બધી હિન્દી જ કચ્છ देर की કચ્છ કચ્છા તળી केन काय करी आपण आवडा डोला घालून फुकट घेवायचं काय હા देर की डोला घाल मेली छ हा हा मातेन कुकू भर मेली छ बरमेली છે महादेव भाऊ जाधव रेवाळो शेलगाव हे तो सब चालू विषय पर 1 सेकंड पर बहुमान मળી जर बदल ધન્યવાદ હા હા करण बोलो છો भवानी वरखेड देवदरी सरपंच साहेब हे तो सब संस्था चालू विषय पर 1 सेकंड पर बहुमान मिळे जर बदल धन्यवाद ધન્યવાદ ધન્યવાદ कारण माल ध्यान मकाई ज्ञान में आन के वाળો मन के છે ની आज के ज्ञानी छ હા विद्वान छ અચ્છા कोणी काय હા ની पण कधी कधी मजबूरी आ जाव આવ જાવ કસે મજબૂરી આવે अरे सादा कनी छ કાઈ છે हमार गाम में ना विलक्षण हो હા विलक्षण हो હયો હયો गवर्नमेंट खर्च किती કીધે विलक्षण आहे ना ગવર્મેન્ટ ખર્ચ કીધે पण जागा राखीव आदिवासी निकळे बराबर હા ની હા ની નીકળી शक्यतो देशेर में फरक देखो હા ये लोग वो હા शिकन देईन हो હા पण जागा निकळे सरपंच पण मिळवून लागो बराबर इसा हम खर्च केला रातभर हम सुते कोण दे હા पण जागा आदिवासी मळगी મળી बेस से जाए હા ની समझो युको कम करणार है बंद कर विको हेलो जागा आदिवासी नी वेगी હા मीनाज भरे 15 अगस्त હા ની मीना भरे ना 15 ऑगस्ट 15 अगस्त येन काय मला विचारे કાઈ માલમ છે कनाई शाळेमच गो कोणी હા ની तो 15 अगस्त काही मला કાઈ માલમ છે ની पण विलाज छे नी सरपंच व्यक्ती जाणून लागे જાણવા લાગે चपराशी भले को काकाजी तुम्हाला बोलवते म्हणजे બરાબર पदवर आग सावकार હા पटल्या હા मुख्याध्यापक હા असे बरेचसे मास्तर હા सरपंच टायऱ्याचे पण घालली तो હા अंगूठा छाप संचालक चलो गो पण वय भी सत्कार करायचं करायचं नाही वारवा सन्मान करायचं करायचं नाही सरपंच आते एक साथ हा खडको मुख्याध्यापक हा जे 1 लाख रुपये मीना हा खडको 10 बारे मास्तर लोग सावकार लोग हा गामे में प्रतिनिधि जरा लोग छे हा नाही हा ये आते आते उभरे गए खडको उभरे गे म्हणजे यार सन्मान किदे सरपंच आवगो बा हा हा पण येन मालम जे काही केवणा गजो हा की केरो कोणी मधून बेस कर हा म्हणजे कने देखोच कोणी नाही हा चपराशी काने मको काही को यायले सांगा म्हणे खाली बसा म्हणे. बराबर खाली बसते म्हणे हा खाली बसा म्हणे हा खडा कर बोलो बेस गे बेस गे येर माते मोत्रात भूत भरागो हा मी सांगितल्याप्रमाणे उभा राहतात उभे राहतात हा मी सांगितल्याप्रमाणे खाली बसतात बराबर मन देखन उभे व्हायचं हा मन देखन आणि मग हेड बेसायचं बराबर ही येर माते मात भराई 15 अगस्त कर ली तो 10:30 वाजता गड्डी गया आयो घर बाटी खाल दो हा आणि वारे साम निकलो निकलो वारे साहब वारे हा निकलो नहीं
वर बावर पाननेर काटे हा पाननेरी बाई म्हणजे झाड बेसच बराबर तार माय गेली को कम कर मग कधी काय ओळी खेळ लागत बाई म्हणजे झाड बेसच बेसच आवी जार संसन वारे में हा बाई म्हणजे तो हुबरच बराबर मन क्या उभरच यार ऊज माते हा मला पाहिल्याबरोबर उभे राहतात बराबर आणि मी सांगितल्याप्रमाणे खाली बसतात बराबर होत जाण केलो खाली बसा खाली बसा हा निरे खरं ज्याची पदवी त्याला इतरांना साजे 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 जे जन जमत है आवरा खरं होला सदर गो धुडेरो घडिया तो खना सदर सदर गो ए सदर गो धुडेरो घडिया सदर गो घडिया की मदर की घडिया एक घडिया बाटे पानी परारो छ गार पाणी परारो छ बरोबर एक घडिया माले पिंडे पर छ और हा सदर के धुडेरो मजबुरी छे हावरा छे प्रत्येक मनग्या मजबुरी छे एकदम मैं मजबुरी में आगो तो तू कशे मजबुरी में आयो हा काय मजबुरी में मजबुरी रे छे कोणास मजबुरी आई ऊपर भजन रे मा काय मजबुरी कदा आज मनग्या जो कोण कुतन मा का काई वेदाय कसो वेदाय आहा सर मेदी सर ममर जाय रे बराबर काही वेदा कसं जाई बराबर शरमेदी श्रम करत मरी कुकुर म्हणी हमेन वात कळी कोणी महाराज हां ये काय मां भारतीय मेर बात छे छे ये अपनी बात छे हां शरमेदी शरम करत मरे जो कोण कुचतन करत महाराज आप से जाए हां अभी काल पर में संन्यास आहे हां संन्यासन जास्तीत जास्त 20 वर्ष व्हायचे बराबर कोणी के हां बाई मन क्या झाडकत बेसत रोडे दिबेसच मन क्या दूर जावा जगन असलं झुड बेरो का हा शरम सकरन बरोबर हां ये रोड दिस बेस जाव एवढी 500 हां एवढी 7-8 हां जसो पंगतची बेटी बराबर आणि बेस जा हां आपण एवढी जाव जाणू एने उठो का नाही आपण हां हां खसखस से उभरे जा बराबर खडा कर उभरे जाव પછી એક પ્રશ્ન નિર્માણ છે કાઈ આપ તું એદા કદા ઝાડ બેઠો છે હા આ સંગીતા સરી બાઈક તાર મુંડા ગાન ઉભરે ગઈ તો કાઈ કાઈ કરતો આજો કોકા काहीच करता नाही मारा का काहीच करता नाही वर साम देखतो येई हा वन जोई केतो येई हा खसकान उभरे तू येई ही बात वेरी सा हा वा सदर गे धुरे रो सदर गे धुरे रो घडिया धमा थोड़ी वासा घरे ना ये मन के भरोसा में मा दार ढेरो बने लागो हरिया सदर गो अशी काही मजबुरी छे हाव नी हाव संडास काले दी आय छी आय जाय हाव अब आतेर लोग हा 25-30% लोग मुंबई छे अच्छा आतेरन बोतेर पद्धति में फरक छे हाव अब ढेर भारतीय बार बात छे छे पण रेर पद्धत फरक पड़ जा बराबर आज भी जुने लोग संडासन झाडाय नी हा भारत जावचो संडासन झाडाय नी वो भारत जावचो बोला का तो हा लकड़ी टेकते जाय पण खारीन जाव खारीन जाव बराबर पण आत्या डोकरा काही कीधो काय कीधो जमाई मुंबईन सगळताणी हा एकदम मुंबईन गो चलो गो सवय छे संडासन झाड छे दे नी खाली बेशाळो म्हण क्या हाव चलो गो पण थालो कोनी गो हा अंगूर सेब केळा काय काय पोते सरू लेगो लेगो आगे वा 90 से तैयारी की तो हाव नी मार ससुर आता दुखती आहे भाकर बराबर मुंबई घर काही ठटार नाही हा नी स्टाईल यार घर एक नंबर घर 4 वाजता मस्त यार तैयारी वेगी हा माटी माटी खाल दो स्पेशल पलंग कूलर फॅन लगा दी सिनिक फॅन से स्टाईल घर में सवाल दी हाव नी पण डोकरार पद्धत 4 वाजता उठेलो संडासेन जाय पण पद्धत मालम छे हाव नी मुंबई में उठो डबो भरलू के लागो हा और मस्त खारीन चलो जाओ बराबर वो कतर खारी आओगी वो तो खारी गिरी छे नी
होतो तो गलीन गली पोलीस हावनी हावनी डोगरा डबो भरन बाहर ना निकला निकला तो दी पोलीस सिटी मारे हा 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 पीर पीर सिटी मारे बजारे डोगरा घर को घरे माव हावनी कदी झाड़ बेच जाए कला पुलिस पकड़े जा मार जमाई बदनामी वे बराबर फोटो आयो आयो तो घरे घरे मासो माकी घसरो वसो घर हावनी स्टाइलर घर एक नंबर घर घरे हम जमा नाकी कला को तो बदनामी काळ छे हावनी फरे फरे में आधो घंटा आयो अरे गो बेन जवान मन क्या तो रोक लिए सा हाँ बूढ़े रोका रोकाई जमान ना को हाँ किसके माई जमाए अभी वो अंगूर ले सर कोनी लेगो तो कौन काला पुनी बराबर कोनी जमान जमाना फेकेर हिम्मत वे हाँ बार फेकेर हिम्मत से दी पुलिस फरे हाँ अन घरे में मेले हिम्मत वे हाँ नहीं पण भगवान करे होतराम लाइन चली चलेगी हाँ होतराम लाइन चलेगी ठीक है वो कला हाँ सीलिंग फैन चालू रहे चालू बंद होगो हाँ बटाए पनी हाँ अन पानी मार अटकाना परबादी देखियो गला यार गणित बराबर यार गणित परबादी देखियो कला पण भगवान करे डोगरा आडो न पड़े पण आई लाई लाइन आई आई लाई पंखा फरो फरो पंखा गोड़ हाथेर कलर मार हाँ पूर्ण भीत रंग ना हावनी डोगरा केला मरो कला हावनी सवाल लोग किए काहीच किए कला सवाल घरे लोग मने काहीच किए कला बा वडन सोगो सोगो जमाई 7 वाजता आयो आयो आबे ताई डोकरा उठीन भाकाई वाच गला हावनी स्टाइल यार घर घर मगज मेलो मेलो पण ना घरे माई दे आधी कोण अरे भाकला डोकरा तो सुतो छे हावनी पण हांगो हांगो गंधारो बात काही काही वाच करा देखो देखो कमी ज्यादा वेगो येतो हावनी पण हेटा कधीच काही काही छे पूर्ण देख लीधो देख लीधो ऊपर देखो हाँ हा पूर्ण कलर गोड़ हाथेर कलर हावनी पूरो कलर बराबर बाप रे कला हावनी ये वेगो ज वे काही काही गयो पण ही बात जर मार ससरे की तो मार ससरो डबल घर आओ कोणी आई निकला भले 3000 जाओ जायद कला भंगिन बलान लाउज कला हाँ अन थोड़ा ना कुछ बराबर बाबू चाल रे मने चाल रे का काका मने हाँ थोड़ा संडा साफ करा बराबर कुंडा बकेट सामान लेना आओगे आओ वही हेटा ढूंढो हावनी काका कुंडा है मने कत्तीच काही छे ये तो कधीच काही छे हावनी हाडू दिकाळो हा 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 ये आहे मने बराबर कुंडा माते भाते हेटच बेल बेस गो काका काका मी बकने संडा साफ केला मने. हा हावनी तू 2000 देता याच्यात काही शंका नाही मी 4000 देतो मने. हा फक्त हे हागला कसा का सदर गाधुनेरो घडिया ऐक मत मन ये गणित आरोपणे आले काही भजन तो जायद हा प्रत्येक जीवे जत्रा जीव साथ हा जत्री मूर्ती छ हा प्रत्येक चेहरे पर हसतो चेहरो छ सब हसरेचा हावनी આપણે મંડળમાં કાઈ એવું મન કરે काय होतो न काय होतो काय कोण हासरो का म्हणतो नाचले जायला मी कसे काय हो ઓમય આલતન છે काय छ दी लोगन हसणी आहे नाही केन केन पण 2000 रुपया नगदी दरात तरी हसी नेव वो कोण लोक छ एक बिचू काटो कुठा हा नाही तो एक हांगणी लागलो काय हा सगळे देव कतराई पिसाद हा बिलकुल हसणी आहे नाही हसेन हा हा हसी हा हसी देर गुगरण अशी काहीतरी मजबुरी છે आणि सगळे एखादी વાત करेन हा वा मोर बदल बोललो છું बोला शेलदीर काटा सरीके मन के नाम तेलेम नाकवेले છે हा तरी जमी कोणी बात हा तो यन काही जमेवा नाही जमेवा सात पिपा तेलवा याचल को मुकमार म्हणजे का अबे मार कुत्रा कुत्री जवळ हा एक माटी काय केस म्हणा काय कर रोज आधे किलो तेल लगा रे सरळ वच वच तो सात पिपा तेल रेडगो हा कुत्री जसे वसत पडी છે हा तो ये काही लोक सदर जाय की रुच काही करण बोल रो छु बोला सदर गाधुनेरो घडिया सदर गो ए थम धुणी वासा घरे ना बड़ो मेरो दिरे भरा में मा तार ढेरो पड़े लागो आलिया सदर गो करण काही बात केर से काही समजले समजले मारी आड़ियो हा मार बात भन जाव छ हा पण मग जलमेर भलेरच बात केले हा काही વાત છે भजन बोले सारू कोणी केलं मग हा તમાર ભલેર વાત કે જાય काही भलेर વાત છે काही ભલેર વાત છે हा
मार वय 48 रनिंग चालू છે હા અચ્છા અચ્છા आज 48 છે રનિંગ ચાલુ છે મહારાજ बरोबर છે હા સજિયાર બી વાયાના આવાજ ગયા આવાજ ગયા છે बरोबर હા तरी હા ही વાત મને રાત્રે બિલ काही शिकायर करत છે ને मग कलेक्टर છે ને હા गरीब म्हणजे तू साधा छु હા बोरमळी काशीराम राठोड रेवाळ बोरमळी ये भी आसाम 40 विषय पर 5-6 रुपया बहुमान મળે જેર બદલ ધન્યવાદ ધન્યવાદ હા કરણ બોલો સાદા મન ક્યાં छु આવની પણ ખરો બોલું છું બરાબર ખોટો બોલું છું હા ખોટો બોલર કાઈ ગરજ છે છે જ નહીં અને ખોટો બોલેથી કાઈ વિને 2 મિનિટમ લોક ઓળખલે બરાબર आज भी હા आंगेर काळे में कान लबाड़ी सबड़ी बोला બોલો और हा हा का ક आप के ही नहीं આવ કઈ કસ आप लबाड़ी काई ओळखा की हाँ। और शॉर्टकटे उत्तर काढे लो કઈ છે मुझे पण पसंद छे बात आप હા मामा મામા बेस पत तो हाँ। मैं झाड़ी पसंद छे बराबर। मुझे वर्कन थामीन આવની આવની लबाड़ी बोलेर गरज छे છે નહીં છે નહીં सत्य विचार सहजी बोलने सत्य विचार करणो हाँ। ईज मन के धर्म छे બરાબર हां બરાબર अत्राज बात करन चल जावा हाँ रे और सत्य बात तमेन के जाओ मारी आड़ियो કઈ છે भाई तमेन जरी तुम्हार मोटपण कर देती भी है હા ऊपर जाओ जमा હા હા हानु चा इंदिरा गांधी चा सजमणी चा हनन केरच कचू હા હા उल्लबाड बात छे હા नकामो धंधो તમારો કઈ નકામો ધંધો તમ સરપંચની જરી ભીવે જો હા તો મન ક્યાં કરતી જ ભી હા ડિગ્રી લાગે છે ડિગ્રી તમ આગાડી સરપંચની કોનો કલેક્ટરની કોનો કાઈ કોનો હા તમે જે ડિગ્રી ના કાય મળી ગયા હા તો ના કે કંતી મળી ના કે કંતી મળી. તો તમ તમાર બાપે કે ના કાય રોકો હા હા હું તમે ચડા પીસા પીસા દિયા કરતા હા ની હા ઉલ્લબાડ વાત છે હા તમાર ડેરિંગ ચૂલે કનત છે બરાબર છે 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 આવની આપ સાદા ગણિત કઈ ના કે પગાર શકે છે નહીં નહીં પણ એ ટાળો નાય કેરો જોડી નાય કેર ઓર ઘરે ભાઈ નાય કણ કેનો લાગે સર ઈ ડેરિંગ છે હા કેર કંતી નાય કે ગંદી मन क्या कंती બરાબર आणि ये कच हम सजा जणाचा हम अनु कराचा હા 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 हावे वोबलीच का कोणी करन हो આવની ये डेरिंग देखो હા पर मालकेर किंमत कर दी जा બરાબર एकदा मालक चलगो 2 किलो सोनं नाको तमे आत्रा कुकू लगायन म्हणे ही बात ध्यान में रखा બરાબર अब ये कहनी भाई ईद बात है હા અચ્છા वो पर 5 किलो सोनं છે કઈ કામી છે નહીં. और हम टिको लगा दे જમીન मन जमीन બરાબર आपका जमीन तो હા करे ये पर ध्यान रख मालक कई चीज છે બરાબર कतरा इजारदारी हो कतरा कई वियो હાવરા હાવરા इंदिरा गांधी जरे पार्टी करे लगा छे रे फिरोज गांधी હા मोतजरू હા मोतजरू બરાબર कारण मालकेर किंमत करो આવની આવની जनतानी मालकेर तमारी किंमत वेई વેઈ નહીં, વેઈ નહીં. सामकी आड़ी 4 पद મળેર कारण से फक्त जेता बाया બરાબર नहीं तो सामकी आड़ी हाँ। कोई नानी केवाळा कोई भोजाई केवाळा काई काई केवाळा બરાબર पण कोई काईच केनी યાડી જ કછ कोण याडीच कछ हाँ, हाँ. जमीनदी याडीच कछ बराबर. फक्त मालकेर किंमत करो કરો કરો आणि मालकेर किंमत तमारी जर ना हुई તો तर काय છે કાઈ જમીનની વાત तरी હા તમે કામ છે બધું ના આવની ભાઈ મેં જાન કભી કામ છે ભકમ કામ છે परबादी छोयन उठ जाए હા तो नवे ताई ड्यूटी છે છે અચ્છા છે? હા છે ને અમાર સામે 1-1 ક્વિન્ટલ રૂ मिळत भाई હા एवढी रुयर पद्धत कमी છે હા 1-1 क्विंटल रूम વીણા છે 5 वाजता वारे पूजा आहे. બરાબર कमी काम છે काही હા पण मन एक गणित आहे कोणी आली કઈ आत्रा काम करेल नंतर मार का खावा सर्व કાઈ વાત છે आम्हा साम भारी झडप रे भारी હા 8 टन झडप आहे. કાઈ વાત છે धंदा मार खायच मग वर काही करावं કાઈ કજો नेमका बे बोलणं सध्या छेचा હા કાઈ બોલો છો एक जारे दी टकड़ा बोल હા मन क्या હા मोळो तो सदानो સદાણું કાઈ બોલે છે ત્યાંથી ઝઘડા आम नायक मायक तो के नाही હા હા क्या भांडाडी बलाले હા हां હા आपण पेशेमानी करत કાઈ કરે છે वर्चस्व वंदूर करत હા आप उदाहरण तू देवळे सामू चलो બેન ચલો बोलेर पद्धत करत હા ની હા देवळे सामू तू चलो गो ચલો आणि तार भेणो येवरती જારો છે काही केन्स आहे કાઈ કેન જાય नंदोई નંદોઈ देवळे समजारू હા हमार गोल्यार बाबा जसे घर में तो काम छे બરાબર कमी आज बात छाल હા મીટકીની વાત આટકી मिटगी હા ની मिट दाग बात હા ए अनिल આવ कोण घर बोलाव બરાબર वेगळी बात વેગી વાત हा तो बोले હા કાઈ કજો वेगळंच बोलत કાઈ કરે नीरा मार खायला पहिले काही बोलायचं હા કાઈ બોલે नेमका सडके जान के छे કાઈ કરે नी ना दोय નંદોઈ देवळे समजारू छी હા हाव હા हमार वामरे तो घर में બસ બરાબર मन क्या न मान के झड़ पे नहीं खाए હા कारण हनुकती वे तो झड़पुरे बड़ा झड़पो
बराबर मग काय भजन बोले एक कोणी आहे हा मग विचार बात आची के नाही बराबर वदन डोकरी मजा हमारा तर म्हणजे का मैं जी गाएंगे हा ये जमाने मळे रे कुछ काय आप छे लटखान लट रे हा जो कोई एक मोठ्या बाई पामे संगीता सरी हा 80 वर्षीय डोकरी पकडली मळे हा ती वाजता मळरी बराबर शिया बाई म्हणजे रुयन जमेली हा मग दोपेर पडी कुण रोर तर भाई हा मग गो तो डोकरी छोड्यान करे दे हा. पण छोडे नाही हा मळदरी बराबर पण मग काय को 4-5 बाई बोलावलो मग हा. आणि छोडा तू बराबर ताने फरो एक बाई घर छे कोई छे घर शिया रुयन जमेली हा आप डोकरी मळ जाओ महाराज 4-5 मिनिट में जाओ हा मग छोडा तू छोड़ा काय कर डोकरी में जाएगा कुकरन छोड़ा घर को हा आता आता सुके मर जाला छुले घाल दिलं बस काही खरं काही काही करू तू हा नाही हा नका मरू नी मग बराबर खरं नाही हा रे जमिनी आहे हो नाही आहे. खरं खोटो जमिनी रे हो, जमिनी जमिनी कारण किंमत घेणार छो ए रा. दुधेरी किंमत असेल दामने दुधेर किंमत दुधेर रच बराबर जामनेन कोई होंगच काय होंगे नहीं मैं दूसर बात काय छा आते रात गणित करो हा येंदून आज मोठ पण मोठ पा पण कनाई धामण्यार देवळ देखत पाहिजे हा धामण सभावर ये देवळ बांधलेलं छेनी एकच वागेर देवळ છે बराबर जे नाम दोम्या છે हा नहीं हा बोली काय हा जो कोई येर वाट जाव जाओ सा पण दोम्यार वाट जाव के हा जागे मुताव बराबर वर वाट जाव हा धामणे तरी कुदड़ी पकड़न किनी फेंक दे दो हा और येर हाथ लगा देखतो जमीन हरे का डोळा करना बुझ हा. तरी मार वाट जाव बराबर. नी महाराज आज के हा, हा, हा. आणि एक दोम्या जे गवळ्या છે हा. आणि ती लोकर फडी निघळत हा 72 रंगर जात सापे बराबर धामण्यान कमी झडपेनी खेकड पकडेवा हा कारण झडपाમાં दोय जणी हरकार कर जाया हा दुधेरी की मदद हेरी धामणे काय कर बा वाह ए बापू बापू मुंडो पर हा वर हा नहीं हा दोम्या मुंड्या उभरच कोय हा नहीं धामणे तो हा आधा हा 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 एक हाते मारे एक हाते फेके हा आज बुझे आलो था हा मोठ पण करे गरज छे छे. किंमत केर किंमत हा आशीर्वाद छे चाहिए छे आणि ही काही वस्तू मिळवाची छ काही मळे नहीं आबाई मिळेनी हा हा YouTube पे केरो छु हा डीडी बजाराची आणि हा जनना कोण जुना जनना जनना हा रकम कार्यक्रम लेके हा आठो मन क्या छ हा हां कोण छोड़ छोड़ हा जमा करन छोड़िए हा एक दिन पिसा कमाली है बराबर तमें काई छ हा मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकी दूसरो काई करतो हा समझतरा भजन करे तो बहुत रुका मी तुम्हार काई छ हा पण एकदम मरे नंतर तुम जीवते छो बराबर ही बात ध्यान में काढो हा नहीं मरे नंतर जीवते छो मग जवानीन कसो दिसत होतो भा हा. आप डोकरा कसे छुबा हा. मग काही कण की मग काही भजन बोलो कदा लोक हसाडो भा हा नहीं आत्री बात रे जावा छ बराबर तू देरी की मदद हेली ये छोरे गावे में तो मान रतो गावे में तो मान रतो माने का ना शान रतो बाबा मेरे तारे आंगने
बराबर पण शब्द म्हणजे खोटे जाईन हा मार शब्द मार सरपंच होय हो हाव नाही कोई मानच म्हण बराबर मानून लागायचं हा खरं वाटतं खरं मानून लागायचं कोण खरं बोललो छु हा आणि नेमका केली इज्जत करू छु बराबर मोठे मनक्या हा आणि मनी आन पूजत महाराज हाणून करा काय कर हाव नाही हाव तो हमारा आता सरपंच दी बाई बराबर हमारा सरपंच दी बाई दी बाई हा पण हमारा भराई हाट हा हा हाट भरा दूसरे काम है बराबर तो सरपंच बाई कहले कि महाराज हा हमार कनकला 40 एकड़ रूप फुट रो छे हाव नहीं आणि हाटिया दन बाई में कैसे चल जास के लागो पानी पानी जैसे भेजा जा के लागो हाव नहीं तो महाराज मन क्या छी हा हमार घरे सरपंच छे हाव नहीं आवड़ी की बात करते हैं इनके लागो काई अरे दितवार हाट वोट छे के लागो हा तो मंगलवार आपने गांव में हाट भरा नहीं मत करा काय हरकत सकला ये बात खर्च बा में बराबर 5-25 बाई हाटे इंतजार में को हाव नहीं परबातिर हाट भरा ले बरा ले रे बा ठीक जमको सरपंच को हा सरपंच हाव के नाम हाव नहीं और हम पॉम्पलेट छापे छापे ऊपर मारी नंबर हा और सरपंचरी नंबर हाँ। और पॉम्पलेट लग दिने हाँ। लग दी नहीं मंगलवार दिन को हमारा हाट से बराबर 6 व्यापारी ने किया है हाव अंतम एक काम करो काई कौन सोई धंधो ला लाव जे जर परी हाव नहीं बेगाने भेजरा काई काई ला लाव अन जर पेल हाट से में कोई हा जर काई गुरुगो उरुगो काई जर गुरुगो हाँ। तो हमरे काला था बराबर पेल हाट से हाव नहीं बराई हाट बरा हा एक माटी काई दी बाई ले आया हा हाटे में हा अब हमें मालूम है हाव 5-6 बजे नहीं हाट वेगी वेगी मार नंबर ना हा लगाया मन फोन लगाए हेलो हेलो महाराज भाव बोल रहे हा महाराज हाँ हा महाराज भाव तुम्हारा लखन से लागो हा कि काई उर्गो जो हमने कर लिया बराबर मनी वाला वेंगल वेंगल रह गई है हाँ। तो सरपंच ब्रत मत खाली हमको बराबर लेगो सरपंच बोला हा राम राम लोग हा राम राम काय रहा तुम काई से ये हवाले दी भाई बताए हा ये लाई झुकला बराबर सरपंच छाती ने हाथ लगाने बाप रे घर दी छनी दी को काही कर हाव हां हा मग गरीब म्हणजे आज जबाने भारी पको हाव आप कोणी के जमरी कोणी जबरी कोणी वा हम मझले को बदोई हा पोवारा रो सेवा भाया ए उमारी रो देता है चाहे माना ले रो है कदरी की वेला दोना लगा रे होता मार माबू रे रो दहता जय शेवालाल जय शेवालाल जय शेवालाल